लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम करते हैं i+ TV के ख़ास प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर में। अल्हम्दुलिल्लाह, इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ते हैं डॉक्टर मोहम्मद नसीम हफिज़हुल्लाह, जो आपके सवालों के जवाबात देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले स्ट्रीम से हम लोग निकाह के मौजू पर बात कर रहे हैं। शेख मोहतरम ने पिछले स्ट्रीम में निकाह के बहुत सारे मकासिद जो हो सकते हैं, निकाह के मफाद क्या हो सकते हैं, निकाह के फ़वाइद क्या हो सकते हैं, इसमें बहुत सारी बातें रखी हैं शेख ने अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने बताया कि नस्ल इंसानी की बका के लिए निकाह कितना अहम है और कितना ज़रूरी है, उसके बारे में आपने इशारा किया। और इसके साथ-साथ में आपने निकाह को 2 ख़ानदानों के दरमियान में जोड़ने का एक बेहतरीन रास्ता है, इसके बारे में आपने बताया। और इसके साथ-साथ में समाज की इस्लाह के लिए निकाह कितना अहम पहलू रखता है, कितना अहम किरदार अदा करता है, इस बारे में आपने बताया। बहुत सी ऐसी चीज़ों का ज़िक्र आपने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, शेख मोहतरम ने पिछले स्ट्रीम में सारी बातें रखी हैं। आप लोगों में से अगर कोई शख्स सुनना चाहता है तो पिछली स्ट्रीम जाकर के देख ले, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको बहुत ही फ़ायदा होगा और इल्मी चीज़ें उसको मिलेंगी इंशाअल्लाह। तो आइए हम बिला ताख़ीर शेख मोहतरम का इस्तकबाल करते हैं और शेख के हम कुछ तमहीदी कलमात सुनेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सवाल व जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे। शेख का हम इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं शेख, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीकुम। नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, ताकि जो भी भाई इससे जुड़ना चाहेंगे, वो इससे जुड़ सकें और इल्मी इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, शेख मोहतरम काफ़ी अच्छे से कुरान व सुन्नत की रोशनी में आपके सवालों के जवाबात देते हैं, उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो आइए हम शेख मोहतरम के कुछ तमहीदी कलमात सुनेंगे, उसके बाद ही जस्ट इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सवाल व जवाब लेंगे इंशाअल्लाह। और जो भाई कमेंट में सवाल कर रहे हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो कमेंट में सवाल करने के बजाय स्ट्रीमयार्ड की लिंक पिन कर दी जाती है। आप वहाँ से जुड़ करके अगर डायरेक्ट सवाल करेंगे तो हमें मतलब आपके लिए, हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगी। हम इंशाअल्लाह आपके सवालों को शेख मोहतरम तक पहुँचा सकेंगे। तो आइए हम शेख मोहतरम से तमहीदी कलमा सुनते हैं। जी शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन किराम, हमारी गुफ्तगू शुरू हुई है निकाह, शादी ब्याह और आइनी ज़िंदगी के मसाइल से मुताल्लिक़। हमारी शरीयत शादी ब्याह के सिलसिले में हमारी क्या रहनुमाई करती है, हम शादी ब्याह के मसाइल में किन उसूल पर अमल करें ताकि हमारे शादी ब्याह कामयाब हों और हम एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें और मुआशरे को एक अच्छी नस्ल दे सकें। सामईन कराम, पिछली नशिस्त में हमारी गुफ्तगू निकाह के इस्लामी मकासिद से मुताल्लिक़ हुई थी। आज की इस नशिस्त में भी हम एक इंतहाई अहम मौजू से मुताल्लिक़ बात करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि जब शादी ब्याह का मसला आता है, कोई इंसान, कोई लड़का या कोई लड़की जब शादी करना चाहता है तो जो सबसे अहम मरहला होता है वो लड़का या लड़की के इंतखाब का मरहला होता है। शादी ब्याह में लड़का या लड़की का इंतखाब ये बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि बाद की जितनी सारी चीज़ें हैं उनका अच्छा या बुरा होना इसी पर डिपेंड होता है। इसलिए आइए हम जानते हैं कि शादी ब्याह के सिलसिले में या लड़का या लड़की के इंतखाब के सिलसिले में हमारी शरीयत का मेयार क्या है। हम सभी लोग कोई मामूली चीज़ भी, कोई दुनियावी चीज़ अपने लिए जब इख्तियार करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मार्केट में जाते हैं अपने लिए कोई चीज़ खरीदने, तो इंतहाई छानबीन के बाद हम किसी चीज़ का सिलेक्शन करते हैं, जबकि वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा हमेशा के लिए नहीं होती हैं। हम कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, दुनिया भर की तफ्तीश करते हैं, छानबीन करते हैं
کہ ہمارے لیے کیا مناسب ہے. تو جو شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، جب انسان شادی کرتا ہے چاہے کوئی مرد یا عورت، تو اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے انسان کے ساتھ ہمیں پوری زندگی گزارنی ہے. تو ایک ایسے انسان کا آپ انتخاب کرنے جا رہے ہیں جس کے ساتھ آپ کو پوری زندگی گزارنی ہے، جو آپ کے دکھ سکھ میں اور درد اور غم میں، تمام طرح کے معاملات میں آپ کے ساتھ شریک ہوگا، اور جس کے ذریعہ سے آپ کی آنے والی جو نسل ہے اسی کے ذریعے سے آئے گی. تو لہٰذا شادی بیاہ کے سلسلے میں ہمیں شریعت کا جو معیار ہے، جو اسٹینڈرڈ ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے. اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سماج اور معاشرے کے اندر شادی بیاہ کے سلسلے میں جو بہت سارے معاییر، بہت سارے اسٹینڈرڈ جو رائج ہیں، ان میں سے بہت سارے بلکہ بیشتر ایسے ہیں جو ہماری شریعت کا معیار نہیں ہے. اصل اعتبار اس معیار کا ہے، اچھے یا برے کے درمیان تمیز کرنے کا معیار اصل وہ معیار ہے جو ہماری شریعت نے دیا ہے، جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اگر ہم کسی چیز کو اچھا یا برا سمجھتے ہیں، ہمارے سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی چیز اچھی اس وقت ہوگی جب اللہ رب العالمین اس کو اچھا کہے گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے شادی بیاہ کے سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں کس معیار کا اعتبار کرنا چاہیے جب ہم لڑکے یا لڑکی کا انتخاب کریں. تو سب سے پہلے آئیے جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی لڑکی کے لیے کوئی لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں، اس کی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے، تو لڑکے کے اندر ہمیں کون سی چیزیں دیکھنی چاہیے، کون سی وہ چیزیں ہیں جن کو ہماری شریعت نے سراہا ہے اور جن کی بنیاد پر کہا ہے کہ اس آدمی سے تم اپنی لڑکی کی، اپنی بہن کی، اپنی بیٹی کی شادی کر دو. تو ہماری شریعت نے بہت صاف اور واضح طور سے جو معیار دیا ہے لڑکے کے انتخاب کے لیے، وہ معیار ہے دین اور اخلاق. دین اور اخلاق کی بنیاد پر ہمیں کسی لڑکے کا انتخاب کرنا چاہیے. چاہے جو دنیا کی جو دوسری چیزیں ہیں ان چیزوں میں ہو سکتا ہے وہ پیچھے ہو یا وہ چیزیں اس کے پاس کم ہو، لیکن اگر لڑکا دیندار ہے، نیک ہے، صالح ہے، تو وہ آپ کی بیٹی کے لیے، آپ کی بہن کے لیے وہ اس کا رشتہ مناسب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. اگر کوئی آدمی شادی بیاہ کا پیغام لے کر کے آئے تمہارے پاس، کوئی انسان، اور وہ انسان ایسا ہو جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، جس کا دین اچھا ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، تو اس سے شادی کر دو. دیکھیے یہاں پر شریعت نے یہ نہیں کہا کہ وہ شخص جب بہت زیادہ مالدار ہو، سماج میں اس کا بہت بڑا اسٹیٹس ہو، سماج میں اس کو بہت زیادہ خاندانی مانا جاتا ہو تو اس سے شادی کر دو. یہ بھی نہیں کہا کہ اگر وہ بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا فقیر ہو تو اس سے شادی کر دو. ہماری شریعت میں جو معیار ہے وہ دینداری ہے. وہ دیندار انسان کوئی غریب انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی ان پڑھ انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے جس کا سماج میں کوئی خاص اسٹیٹس نہیں، کوئی خاص مقام و مرتبہ نہیں. تو شریعت نے کہا کہ اگر وہ دیندار ہے تو اس کی شادی کر دو. اِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. اگر ایسا نہیں کیے، اگر دین اور اخلاق کو چھوڑ کر کے تم نے دوسری چیزوں کو معیار بنا کر کے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، تو دنیا کے اندر فتنہ اور فساد برپا ہوگا. ہر طرح کا فساد برپا ہوگا. خاندان میں فساد ہوگا، سماج اور معاشرے کے اندر فساد ہوگا. جو نئی نسل آئے گی، نئی ذریت آئے گی، وہ اچھی نہیں ہوگی. ایک اچھا اور بہترین سماج، ایک مثالی سماج کبھی بھی تشکیل نہیں پا سکتا ہے اگر آپ نے اچھے آدمی کا اختیار نہیں کیا اپنی لڑکی کے لیے. آپ کی وہ لڑکی اس انسان کے ساتھ پوری زندگی گزارنے والی ہے. اور بعض حکما نے کہا ہے کہ جو عورت ہوتی ہے اپنے مرد کے، اپنے شوہر کے دین پر ہوتی ہے. یعنی جیسا اس کا شوہر ہوتا ہے اسی میں وہ عورت بھی ڈھل جاتی ہے. عموماً یہ ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ. اس کے عکس بھی کبھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً یہی دیکھا گیا ہے
کہ جس مذہب پر, جس طریقے پر, جس راستے پر شوہر ہوتا ہے, بیوی بھی اسی پہ ڈھل جاتی ہے عموماً. تو اگر آپ نے اپنی بیٹی کے لیے, اگر مان لیجیے آپ کی بیٹی اچھی ہے, نیک ہے, دیندار ہے, لیکن اگر آپ نے کسی بے دین آدمی کا اختیار کیا تو آپ نے اپنی بیٹی کے دین سے اور اس کے ایمان سے کھلواڑ کیا. ہو سکتا ہے اس کا دین اور ایمان بھی خراب ہو جائے, جو کہ سماج اور معاشرے میں جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں. اس لیے جب کسی لڑکے کا انتخاب کریں تو اس کی دینداری دیکھیں, اور دینداری یہ ایسی چیز ہے جس کو کچھ محدود چیزوں کے اندر اس کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے. دینداری, مکمل دینداری. سب سے پہلی چیز, کیا وہ نمازی ہے کہ نہیں. ابھی ہاشم بھائی آپ سماج اور معاشرے کے اندر دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیٹی کی شادی کرتے وقت سب سے پہلے یہ دیکھتے ہوں کہ کیا لڑکا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں, کہیں لڑکا چور اور بےایمان تو ہے یا نہیں. وہ صرف اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے کا سماجی اسٹیٹس کیا ہے. اس کی پہلا سوال آتا ہے شیخ, جی پہلا ہی سوال آتا ہے لڑکا کتنا پڑھا ہے, کتنا کرتا ہے. جبکہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی پڑھا لکھا انسان دیندار ہو, یہ ضروری نہیں ہے, بالکل ضروری نہیں ہے. خاص طور سے اگر اس نے دینی علم حاصل نہیں کیا ہے تب تو اور بھی نہیں ضروری ہے کہ وہ نیک ہو. تو اور بہت سارے لوگ خاندان دیکھتے ہیں کہ لڑکے کا خاندان کیسا ہے. ہمارے سماج میں ہاشم بھائی, میں یہ بات کئی بار کہتا ہوں کہ ہمارے سماج میں الفاظ کے معانی بدل دیے گئے ہیں. جی جی جی. چور کو جو ہے ایماندار اور سچے کو بیوقوف اور اس طرح کی چیزیں بنا لی گئی ہیں. خاندانی کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جس کا سماج میں بڑا اسٹیٹس ہو, جو بہت بڑا تاجر ہو, جس کے پاس مال و دولت ہو. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. اگر کوئی انسان کتنا بھی امیر ہو, ارب پتی ہو جائے, اگر اس کے اندر دینداری نہیں ہے تو ہمارے دین کے اندر اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے, وہ خاندانی نہیں ہے. اور خاندانی میں بھی شیخ جب بات کرتے ہیں لوگ, جب خاندانی میں بھی بات کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں, خاندانی سے مراد یہ لیتے ہیں کہ کون سی ذات کا ہے. مثال کے طور پہ قریشی ہے, خان ہے, پٹھان ہے, کیا ہے, سید ہے, یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں. دیکھیے ہماری شریعت میں معیار صرف اور صرف دین اور تقوی ہے. معیار وہ ہے جس کو شریعت نے طے کیا ہے, اور خاندانی وہ ہے جس کو شریعت خاندانی. آپ صحابہ کرام میں دیکھیے کتنے صحابہ کرام تھے جو پہلے غلام تھے, ایمان لائے, انتہائی غربت کی حالت میں تھے. کیا وہ خاندانی نہیں تھے؟ وہ بھی خاندانی تھے. تو خاندانی وہ ہے جو دیندار ہو, اخلاق مند ہو, سچا ہو, ایماندار, وہ خاندانی ہے. خاندانی وہ نہیں ہے جو بہت امیر ہو. اس لیے ایسے امیر لوگ جو اپنے آپ کو اپنی امارت کی وجہ سے, اپنے مال و دولت کی وجہ سے خاندانی سمجھتے ہیں, وہ دھوکے میں ہے, وہ خاندانی نہیں ہے. خاندانی وہ ہے جو نیک ہو, چاہے وہ مزدور پیشہ انسان ہے, لیکن اگر وہ دیندار ہے, سچا ہے, ایماندار ہے تو وہ خاندانی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے لڑکے کے اندر اس کا دین اور اخلاق دیکھنا چاہیے, اس کا سلوک دیکھنا چاہیے لوگوں کے ساتھ. جی شیخ معذرت چاہوں گا میں, اگر آپ اجازت دیں تو آج کے درس میں ہم آپ کے تمہیدی کلمات میں صرف ایک اس پہ رکتے ہیں کہ معیار کیا ہونا چاہیے. اور بھی بہت سارے معیارات ہیں, اس کو دیکھنا چاہیے ہم تمام لوگوں کو, اگر لڑکی دیکھ رہے ہیں یا لڑکا دیکھ رہے ہیں. تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم ناظرین کے سوالات لے لیتے ہیں. اگر موقع ملا تو شیخ ہم آپ کو کہیں گے کہ اور بھی آپ معیار بتائیں. بہتر. اجازت دیں شیخ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. آئیے میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں یاسر خان, اسما کوثر. شاکرہ جی, آپ کا ڈیوائس کنیکٹڈ نہیں ہے, آپ اس کو الاؤ کریں مائک کو, اس لیے وہ ڈیوائس کنیکٹڈ نہیں ہے, پلیز اس کو چیک کریں آپ. تو ناظرین ایک بار پھر میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس لنک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر دیں, اور جو لوگ بھی کمنٹ میں سوال کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ لنک پن کر دی گئی ہے, اس لنک کے ذریعے سے جڑ کر کے ڈائریکٹ ہم سے سوال کریں. شیخ محترم انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. سب سے پہلے میں یاسر خان کو ایڈ کر رہا ہوں, اگر سن پا رہے ہیں پلیز تو انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. یاسر خان. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے, فرمائیں. جی میرا کچھ سوال ہے ایکچولی, لیکن وہ تھوڑا ٹاپک کے باہر سے ہے, تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پوچھ لوں.
आप पूछें, अगर मुनासिब रहा तो हम इंशाल्लाह जवाब देंगे, नहीं रहा तो हम माजरत चाहेंगे आपसे। आप सवाल कर लें। जी मेरा सवाल एक्चुअली नमाज के ताल्लुक से है। जी। तो एक्चुअली मैं कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा था, तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरे एजुकेशन के लिए मैं अपने गांव से थोड़ा दूर आया हूँ पढ़ने के लिए। जी। तो मैं पे अकेला रहता हूँ और अकेला पढ़ता हूँ, सब अकेला सब करता हूँ। तो मुझे नमाज में दिक्कत ये हो रही है कि मेरे एक्चुअली घर के बाजू में ही मस्जिद है। तो जैसे कि आप जानते हैं अलग अलग जमातें होती हैं यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूँ और बाद जमात नमाज पढ़ूँ। जी। लेकिन मुझे जो हमें बचपन से सिखाया है, तो मुझे ऐसा लगता है सवाल कि आप अगर आप सवाल रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। डायरेक्टली आप सवाल जी पूछें प्लीज। जी तो अगर सवाल सवाल नहीं ये समझ था में आए तो हम बैकग्राउंड आपका कि पूछ लेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी तो सवाल ये है कि उनके नमाज के तरीके जो मुझे लगते हैं कि थोड़ा सा शायद गलत हो, तो क्या मैं उनके साथ जमात में शामिल होकर नमाज पढ़ सकता हूँ? क्या मेरी नमाज कबूल होगी अगर मैं जी उनकी तरह पढ़ूँ? लेकिन मुझे बस ऐसे दिल से लगता है कि शायद थोड़ा कुछ गलती हो तो। बिल्कुल क्लियर है आपका सवाल। जी मेरे शेख। ख्याल से शायद जो मसलकी इख्तिलाफात हैं मज़ाहिब फ़िक़हिया के दरमियान कई सारी जी। चीज़ों में नमाज से मुतालिक आप उसके बारे में पूछ रहे हैं। जी आप अहले हदीस हैं या किस मसलक को मानते हैं? जी अहले हदीस। जी, तो शायद हो सकता है आप जिस मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं कोई हनफी मसलक की मस्जिद हो या कोई बरेली मसलक की मस्जिद हो। इसके बारे में यासिर भाई आप ये याद रखें कि कोई भी इंसान जो मुसलमान है अभी दायरे इस्लाम से जो खारिज नहीं हुआ है उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है। ये हम अहले हदीसों का मनहज है। जबकि अहले हदीसों के अलावा दूसरे लोगों के यहाँ आप इस तरह की बात नहीं पाएंगे, बल्कि बहुत सारे हमारे भाई, हम उनको भाई ही समझते हैं, वो तो हमारी तकफीर करते हैं कि इनके पीछे नमाज नहीं जायज़ है, इनका ज़बीहा नहीं जायज़ है, ये मुसलमान नहीं है। जबकि अहले हदीसों का ये मनहज है कि कोई भी इंसान जो कलिमा गो है, जब तक उसके कुफ्र पर बय्यिन सबूत ना हो जाए, जब तक इत्माम हुज्जत ना हो जाए, तब तक हम उसकी तकफीर नहीं करते हैं। और जब हम उसकी तकफीर नहीं करते हैं तो उसके पीछे हमारी नमाज भी जायज़ है, हमारी नमाज सही है। अलबत्ता ये और बात है कि जब हम अपने इमाम का इंतखाब करें तो हम ऐसे इमाम का इंतखाब करें, कोशिश करें कि वो इमाम मुत्तबे सुन्नत हो, नमाज को उसके तमाम अरकान व शुरूत और सुनन के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पढ़ता हो और वो बिदाती ना हो। हम इसका इख्तियार करें अगर हमारे इख्तियार में है तो। लेकिन कई दफा, जैसे कि आप अपनी सिचुएशन बता रहे हैं, कई दफा इंसान की मजबूरी होती है, वो आसपास में कोई ऐसी मस्जिद या जमात नहीं होती है जहां वो ये सारी चीजें पा सके। तो अगर आप उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं आपकी नमाज सही होगी। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब कत्ल हुआ, खवारिज ने उन्हें कत्ल किया था। मदीना के अंदर उनके घर का मुहासरा किया कई दिनों तक और आखिर में उनको कत्ल कर दिया उन जो है फसादियों ने। वो फसादी थे, जैसे इस जमाने में नहीं मॉब लिंचिंग होती है, तो उसी तरह से वो मॉब लिंचिंग थी एक तरह से। और वो खारिजी थे, और खारिजी ये अहले सुन्ना वल जमा में से नहीं है, और बल्कि उस जमाने के सबसे बड़े फितीन थे। उससे बड़ी बिदअत और कोई थी ही नहीं, उससे बड़ा कोई फितना था नहीं। तो जब उन्होंने उनके घर का मुहासरा किया हुआ था तो मस्जिद नबवी के अंदर उस वक्त इमामत वही लोग करा रहे थे, क्योंकि वहां पर वो काबिज थे। तो मस्जिद नबवी के अंदर इमामत वही लोग कराते थे, और मदीना के अंदर जो सहाबे किराम मौजूद थे वो उनके पीछे नमाज पढ़ते थे। तो जब इतने बड़े फसादियों, बिदअतियों और फितीनों के पीछे सहाबे किराम की नमाज हो सकती है, तो हमारी नमाज इनके पीछे क्यों नहीं होगी? तो जब तक हम इनको दायरे इस्लाम के अंदर मानते हैं, जो कि हम मानते हैं, तो इनके पीछे हमारी नमाज सही है। आप अगर कोई और मस्जिद, कोई और जमात नहीं पा रहे हैं तो आप उनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। जी यासिर भाई। जी सॉरी, आप म्यूट हो गए हैं, आप वापस से अनम्यूट कर लें। हेलो जी यासिर भाई। जी बस यही सवाल था मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।
آپ کوشش کریں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی انشاءاللہ. ہاں جزاک اللہ خیر فار کمنگ. میں علی نام سے ایڈ ہوئے ہیں, میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں. اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال مطلب ایک کچھ نان مسلم نے جو سوال پوچھا ہے اس کے بیہاف پہ پوچھنا چاہتا ہوں. نان مسلمس والے سوالات آپ کو جو بھی کرنا ہو, آپ فرائیڈے کو رات میں بول کا ایک پروگرام ہے, اس میں ڈسکشن آپ آ کر کے کر سکتے ہیں, فرائیڈے کا پروگرام. اور اگر نارمل کوئی سوال ہو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, لیکن آرگومنٹ کرنا ابھی اور جو میں نے یہ لوگو لگایا یہ اسلام جی اسلام میں یہ لوگو الاؤ ہے. میں نے جو یہ لوگو لگایا ڈی پی جو لگایا ہوں میں نہیں, آپ اس طرح کا لوگو, یہ دیکھیے, یہ میرے خیال سے یہ پینٹنگ ہے. جی یہ پینٹنگ ہے. اور جو پینٹنگ ہاتھ سے کی جاتی ہے, ہاتھ سے, ایک تو ہوتی ہے تصویر کیمرے سے لی جاتی ہے, تصویر میں گنجائش ہے, لیکن جو پینٹنگ ہاتھ سے کی جاتی ہے وہ کسی بھی چیز پر کی جائے, اگر وہ کسی جاندار کی پینٹنگ ہے تو اس کا استعمال کرنا حرام ہے. تو میرے خیال سے جو مجھے دکھ رہا ہے یہ پینٹنگ ہے, یہ کمپیوٹرائز ہے. کمپیوٹر میں بھی دیکھیے, کمپیوٹر میں بھی پینٹ برش ہوتا ہے, اسی سے اس کو ڈیزائن کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے جو چیز مشتبہ ہے آپ اس کے قریب مت جائیے. آپ اس کو, میں نے جب آپ کی تصویر دیکھی تو آپ یقین کریں, میں آپ کو, اگر آپ یہ سوال نہ بھی کرتے تو میں اس پہ کمنٹ کرتا اور آپ کو نصیحت کرتا کہ آپ اپنی تصویر اس پہ لگا لیجئے یا کوئی اور تصویر لگا لیجئے, آپ یہ تصویر نہ لگائیں. جی وہ میں نے اسی پہ صحیح بخاری کی جو حدیث تھی 5950, اللہ کے پاس قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو سخت سے سخت عذاب ہوگا. جی تو تصویر بنانے سے مراد علماء نے کہا ہے کہ جو تصویر ہاتھ سے بنائی جاتی ہے, ایک تو ہم کیمرے سے لیتے ہیں وہ عکس ہوتا ہے, اور ایک تصویر پینٹ کی جاتی ہے. اب وہ پینٹ چاہے آپ قلم سے کریں یا کمپیوٹر میں برش سے کریں. جی شکریہ, ابھی میں چینج کر لے رہا ہوں. جی شکراً, جزاک اللہ خیر فار کمنگ, بارک اللہ فیک. اگر اور کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. تو وہ نان مسلم کی طرف سے ہے, وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں, میں خود کنفیوز ہو گیا ہوں. آپ سوال رکھ دیں اگر سوال آپ کو یاد ہے تو. سوال یاد ہے, یہ مطلب اللہ تعالیٰ مطلب یہ لیسا کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ مطلب اس جیسا کوئی نہیں ہے. جی ایک حدیث وہ مجھے دکھایا تھا, تو اس میں آدم علیہ السلام کے چہرے کی طرح, میں آپ کو حدیث کوٹ کر دے رہا ہوں. جی بتائیں, میں حدیث سمجھ نمبر گیا, کیا ہے؟ نہیں میں سمجھ گیا. وہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متفق حدیث ہے. آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا. دیکھیے ہاں جیسے وہ مشکات المشیبی 3525. میں سمجھ گیا. جیسے اگر میں کہوں آپ کو, اگر میں کہوں کہ آپ ہاشم بھائی کی طرح سے, آپ کے بھی آنکھ ہے, ہاشم بھائی کے بھی آنکھ ہے, آپ کے بھی ناک ہے, ہاشم بھائی کے بھی ناک ہے, تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ساری چیزوں میں آپ ہاشم بھائی کی طرح سے ہیں؟ جیسے اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ ہے, اللہ رب العالمین کے پاس قدم ہے, اللہ رب العالمین کے پاس آنکھ ہے, لیکن کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اس کا ہاتھ, اس کا قدم, اس کی آنکھ ہماری طرح ہے؟ بالکل نہیں. تو جس آیت میں کہا گیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء, اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے, تو اللہ کی طرح نہیں ہے. اب ہاتھ ہمارے پاس بھی ہے, اللہ کے پاس ہے, لیکن کیا اللہ کا ہاتھ ہماری طرح ہے؟ نہیں. تو یہ مراد ہے اس سے. تو اپنی صورت پر پیدا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسانوں کی سی صورت ہے. جیسے انسانوں کے پاس ہاتھ ہے تو اللہ کے پاس ہاتھ ہے, تو کیا وہ ہاتھ انسانوں کی طرح ہے؟ نہیں. جی علی بھائی. نہیں تو اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے, تو وہ آپ انسانوں سے کمپیئر نہیں ہو سکتا ہے نا بھائی. جیسے ہاتھی کے بھی اللہ کان کس ہوتے جیسا ہیں, ہے ہمارے ہمیں بھی تو کان. معلوم نہیں ہے, سنیے عقل میں تو ہاتھی کے ہماری پاس آتی کان نہیں ہے ہو, نا. سنیے نا, اللہ کے پاس, ہاتھی کے پاس کان ہوتا ہے, آپ کے پاس بھی کان ہے.
क्या आपका कान हाथी के कान की तरह है? जी नहीं। नहीं है। तो अल्लाह ताला के लिए तो कोई मिसाल ही नहीं है। अल्लाह ताला के पास ये चीजें हैं, लेकिन कैसी हैं हमें नहीं मालूम है, हमारी तरह नहीं है। बस सिर्फ आप इतना समझिए कि जो सिफात अल्लाह ताला के लिए साबित की गई है कि अल्लाह के लिए फला उज़ है, फला चीज है, फला चीज है, हम उसको कहेंगे हाँ है। कैसा है हमें नहीं मालूम है, क्योंकि कुरान में नहीं से कमिस्लिही शैउन, अल्लाह के मिस्ल कोई चीज नहीं है और अल्लाह ने नहीं बताया है, तो इसलिए हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला कैसा है। जानवर की भी टांग है, हमारे भी टांग है, लेकिन दोनों को टांग कहते हैं, लेकिन क्या हमारी टांग उसके टांग की तरह नहीं है? जी लेकिन मुफ्ती जी, साहब उम्मीद है वो कि अली भाई को हदीस जवाब में मिल गया तो, होगा। लेकिन वो हदीस में तो ये मतलब साफ बयान किया गया। अल्लाह के बंदे, हदीस में ये नहीं कहा गया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का चेहरा इंसानों के चेहरे की तरह से है। ये कहाँ कहा गया है? आपको जी जी कंफ्यूजन यही हो रहा है। वहां पे ये नहीं बताया, ये नहीं कहा गया है कि जो सिफात हमारे हैं वही उसी तरह के सिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं। जी, शुक्रिया। शुक्रन, जैसे जज़ाकल्लाह अल्लाह का, खैर। उम्मीद जैसे है हमारा चेहरा है, अल्लाह का भी चेहरा साबित है किताब और सुन्नत के अंदर कि अल्लाह का चेहरा है, लेकिन क्या अल्लाह का चेहरा हमारी तरह है? नहीं, हमें नहीं मालूम कैसी है, कैसा है। जैसे ये हदीस का लास्ट का जो मतलब सेंटेंस है, क्योंकि अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा फरमाया। भाई तो अपनी सूरत का मतलब, जैसे आपकी मेरी सूरत एक है इस एतबार से कि आपका चेहरा है, आपकी आंखें हैं, मेरा चेहरा है, मेरी आंखें, तो इस एतबार से तो हम और आप बराबर हैं। जी लेकिन जी जी क्या मेरी तरह आपका है? नहीं है। तो जी, अल्लाह समझ का भी गया। चेहरा है, आदमी इंसान का भी चेहरा है, लेकिन क्या उसी तरह है? नहीं, उस तरह नहीं है। जी, जी उम्मीद है कि जी जवाब मिल गया होगा अली भाई को। जी, जवाब मिल गया, आपका शुक्रिया। आपका शुबहा क्लियर हुआ? डाउट? जी जी, क्लियर हो गया, शुक्रिया। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। शुक्रन, जज़ाकल्लाह फॉर कमिंग, बारकल्लाह फीक। मैं मोहम्मद यूसुफ भाई को ऐड कर रहा हूँ, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मेरा एक सवाल था। जी मान लीजिए आज रोज़ा खोलने का टाइम 7 है, 7 PM, जी लेकिन लोग 2 मिनट देर में खोलते हैं, कोई 5 मिनट देर में खोलता है, और मैं 7 ही पे खोल देता हूँ, क्योंकि फजाइल में जो हदीस आई है उस बिना पे। तो क्या ऐसा करना मेरा सही है या गलत है? आप सही पर हैं, जो ताखीर करते हैं वो गलत पर हैं। जब आपको यकीन हो जाए कि सूरज गुरूब हो गया है, और जाहिर है ये जो कैलेंडर बनाया जाता है, ये कैलेंडर बहुत दकीक अंदाज में बनाया जाता है। अगर हकीकत में किसी मोतमद जिहा की तरफ से वो कैलेंडर बना हुआ है और 7 बजे सूरज गुरूब हो रहा है, तो आप 7 बजे इफ्तारी कर देंगे। उसके बाद एहतियातन 2 मिनट 4 मिनट इंतजार नहीं करेंगे। अगर आप एहतियात कर रहे हैं तो गोया कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इफ्तार में जल्दी करो, यानी सूरज गुरूब होते ही फौरन करो। अब आप 2 मिनट 4 मिनट इंतजार करो, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुत्तकी आप हैं? तो अगर कोई इंतजार कर रहा है तो गोया कि वो ये साबित कर रहा है कि मैं ज्यादा एहतियात करने वाला हूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जी ये जी, दूसरा मोहम्मद सवाल है। जी मेरा दूसरा ही सवाल है। जैसे हम लोग अरबी तो जानते नहीं हैं और ना ही किसी मदरसे से पढ़े हुए हैं, तो मान जी लीजिए हम कोई हदीस देखते हैं तो उसके बारे में हम लोग कुछ कह सकते हैं? जैसे मान लीजिए बुखारी के पहले से इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो हम किसी को ये कह सकते हैं कि मतलब ये हदीस में ये लिखा हुआ है? देखिए, आपने अगर किसी हदीस का माना किसी आलिम से सुना है तो आप बेअनी ही वही चीज नकल कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे कुछ आप अपनी तरफ से ऐड करें ये आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि वो जो चीज आप ऐड कर रहे हैं वो चीज कहां जाएगी, क्योंकि आप आलिम नहीं है। तो आप नकल कर देना तो आपका सही है कि मैंने I+ में फला आलिम को कहते हुए सुना ऐसे थे, लेकिन नकल करने में भी आप अपनी तरफ से उसमें कुछ खुर्द बुर्द नहीं करें, आप सेम नकल कर दें।
अगर आपके पास अल्लाह ताला ने इतनी इस्तिताअत दी है कि आप सेम नकल कर सकते हैं तो नकल करने में कोई हरज नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से इज्तिहाद करके उसका माना बताएं, नहीं, इसकी इजाजत शरीयत में नहीं है। अगर ये काम करना चाहता है, अगर कोई ये काम करना चाहता है तो देखिए हमारे दीन में ऐसा नहीं है कि ये दीन का इल्म हासिल करना हाशिम भाई के लिए या फला के लिए खास है, जैसा कि दूसरे बहुत सारे अभियान में है कि ये खास तबका है, उसी को इजाजत है कि वो दीन सीख सकता है। हमारे यहाँ हर आदमी को इजाजत है, बल्कि इजाजत नहीं, हर आदमी के ऊपर वाजिब है कि अपना दीन सीखे। तो जब आप सीख लेंगे और आप इस दर्जे को पहुंच जाएंगे कि अब आप समझने लगे हैं तो फिर आप बता सकते हैं। तो पहले आप सीखिए फिर बताइए। जी मोहम्मद यूसुफ भाई, इसमें एक सवाल और है, जैसे मान लीजिए बुखारी में जो बाब बुखारी मतलब मानते हैं, तो उस बिना पे तो हम ये कह सकते हैं कि बुखारी मतलब इस मसले पे इस पे ये बाब बांधा है, तो ये मतलब हुआ इसका। अब देखिए इमाम बुखारी के जो अबवाब हैं वो अच्छे अच्छे उलमा, बहुत सारे उलमा उसमें फंस जाते हैं, और आप डायरेक्ट माशाअल्लाह इमाम बुखारी के अबवाब की बात कर रहे हैं। इमाम बुखारी बहुत बड़े फकीह थे और वो उन्होंने जो बाब बांधा है उसको समझना कम पढ़े लिखे आदमी के लिए मुमकिन नहीं है। तो अगर कोई कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो कैसे उसमें इज्तिहाद कर सकता है। हाँ, अगर आपने किसी आलिम से उसका माना बताते हुए सुना है, किसी मोतमद आलिम से, तो आप उसको नकल कर सकते हैं कि इमाम बुखारी ने ऐसा अपनी किताब में कहा है, तो उनकी ये राय है इस मसले में। जी वही बात है, अपनी तरफ से वो जो बाब उन्होंने बांधा है बस वही हम कहेंगे, मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। देखिए आपने पढ़ के उसको समझ लिया है, अब इसका तो हम नहीं बता सकते हैं। आप हाँ, तो जब आप नहीं बता सकते हैं, आपको ये नहीं पता है कि क्या मैं समझा हूँ क्या मैं नहीं समझा हूँ, तो आप कैसे बता सकते हैं? नहीं, हमारे ख्याल से मैं ये कहना चाहता हूँ बुखारी रहमतुल्लाह ने एक बाब बांधा, तो जो बांधा है वही मैं कहूँगा, ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से कोई और बाब बांधूंगा। देखिए अल्लाह के उससे मसला क्या निकालेंगे आप? मिसाल के तौर पर कोई मसला नहीं निकालेंगे हम, मसला नहीं, वही जो उन्होंने बाब बांधा है वो मसला, यानी आप उसका तर्जुमा बता देंगे सिर्फ। अब अगर आप उसका सिर्फ तर्जुमा बता दे रहे हैं तो इससे तो कोई फायदा नहीं है, उससे तो कोई मसला समझ में नहीं आएगा। अरे उसको हम चलिए उसको छोड़िए। असल में होता क्या है कि आज बहुत मतलब अफरा तफरी का माहौल है, लोग हदीस को बयान कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, जो जिसको देखो फिर पता लगता है एक फितने का दौर हो गया है, हर कोई मतलब व्हाट्सएप पे फेसबुक पे, तो वो हम चाहते हैं कि हमारा हद क्या है। शेख मैं जरा, मोहम्मद यूसुफ भाई आप सुने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक बात। इमाम बुखारी ने सबसे पहला बाब बांधा है बाबू बदइल वही, और उसमें हदीस लेकर के आए हैं आप इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इन्नमल अमालु बिन्नियात। आप इससे क्या समझेंगे? तो इससे हम ये समझेंगे कि अमाल का दारोमदार नियत पे है। और बाप का मतलब क्या है? ये तो तर्जुमा है। बाप का मतलब तो बाप हम उसमें बाप थोड़ी बांधने के, जहाँ उन्होंने बाप नहीं बांधा है हम उस पर थोड़ी कोई बात कहेंगे भाई। मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी हद क्या है, क्योंकि भाई अपने हद में रहे ना, अगर हद से बाहर निकलते हैं तो कितना फसाद होता है। जी से देखिए एक बुनियादी चीज बता जमाने में, एक मिनट मेरी बात सुनिए, इस जमाने में जो बड़े बड़े फितने हैं खास तौर से इल्म के बाब में, उनमें सबसे बड़ा फितना जो ये है कि इस सोशल मीडिया के जमाने में हर आदमी जिसके हाथ में एक अदद मोबाइल और कुछ थोड़ा सा डेटा है मोबाइल में, वो अपने आप, और उसने कुछ चंद किताबें पढ़ ली हैं या फेसबुक और व्हाट्सएप पर चंद फतावा पढ़ लिए हैं, फिर वो अपने आप को इस बात का अहल समझने लगता है कि मुझे फतवा देने का हक है।
आपको नकल करने का हक है। आपने किसी अच्छे आलिम का कोई वीडियो देखा, क्लिप है, किसी अच्छे आलिम का कोई फतवा लिखा हुआ है, आप उसको नशर कर सकते हैं। अपनी तरफ से आप इज्तिहाद नहीं कर सकते, और इज्तिहाद करने का ही नतीजा है कि बड़े बड़े बलंदर आए दिन हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। तो आम आदमी की हद ये है कि वो आलिम से सुने, कोई मसला आए तो आलिम से पूछे, और अगर वो चाहता है खुद बोले तो बोलने से पहले वो सीखे। जी जी, मैं समझ गया। अपनी तरफ से थोड़ी कोई बात कहूंगा, और भी सवाल है, लेकिन आप बता सकते हैं, आप आलिम की बात सुन करके सेम वैसे ही बात आप नकल कर सकते हैं, यानी बता सकते हैं कि शेख ने फला ने ये बात कही। जी जी जी, यही मतलब ये है कि यही हमारा हद है। जी जी, इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर फसाद होगा। जी, इसीलिए अल्लाह ने कहा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अहले जिक्र से, यानी जी, इसीलिए तो पूछ रहे हैं, उनसे आप पूछें और उसके बाद उसी को नकल करें एक दूसरे में। जी, उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। मैं दूसरे भाई को ऐड करूं, आप इजाजत देंगे यूसुफ भाई? अगर आपको कोई और सवाल है तो आप सवाल कर लें, नहीं तो मौका दे दूसरे लोगों को। मैं अस्मा कौसर जी को ऐड कर रहा हूं, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। शेख, मेरी शादी होके 5 साल हुआ है। ऐसे लड़के से शादी किया है कि नमाज ही नहीं पढ़ता, तो ये वो लड़ते हैं, और इसमें आगे मैं क्या करूं शेख? देखिए, पहला काम तो आप ये कीजिए कि आप अपने शौहर को समझाइए अच्छे अंदाज में। देखिए, समझाने का भी तरीका होता है। बसा औकात आदमी ऐसा अंदाज इख्तियार करता है कि सामने वाला बजाय आपकी बात मानने की ओर चिढ़ जाएगा। तो आप उनको अल्लाह और उसके रसूल का हवाला देकर के समझाइए, और समझाने वाले के अंदर ये खूबी होनी चाहिए ना कि लगना चाहिए कि जो समझा रहा है वो हमारा खैरख्वाह है। अगर उसको आप नहीं कर रहा है, जी। हाँ, अगर आप उसको ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि मैं आपका खैरख्वाह हूं, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपकी बात वो सुनेगा। आज नहीं सुनेगा, कल नहीं सुनेगा, किसी न किसी दिन वो सुनेगा। तो अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है आपका शौहर, आप उसे समझाइए, अच्छे से प्यार से समझाइए। आपको मालूम है कि कैसे समझाना है शौहर को, और उसके बाद भी हर अच्छे तरीके से समझाने के बाद, तमाम तरीके अख्तियार करने के बाद भी अगर कोई शौहर नमाज नहीं पढ़ता है मुसलसल, फिर आपको कोई उम्मीद नहीं है कि वो पढ़ेगा, तो फिर ऐसे आदमी के साथ रहना ये जायज नहीं है। बल्कि नमाज के सिलसिले में बहुत सारे कुफ्र का फतवा दिया है, उनके यहाँ तो मुकम्मल तौर से नहीं जायज है। अब आप देखिए, जहां से हमने अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा की थी कि शादी में लड़का या लड़की के अख्तियार के वक्त अखलाक और दीन देखना चाहिए, यही उसका नतीजा है। हाशिम भाई, कितनी ऐसी बच्चियां होती हैं जो बहुत दीनदार होती हैं, नेक होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, उनके अंदर जज्बा होता है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ उनके माँ बाप ऐसे लोगों के गले में जाकर के बात देते हैं कि बच्चों की जिंदगियां खराब हो जाती हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि उस लड़के का स्टेटस है, पैसे वाला है। बसा औकात वो जुम्मा भी नहीं पढ़ता है, और वो आदमी अपना सीना चौड़ा करके कहता है कि मेरा दामाद इतना अमीर है, इतना बड़ा ताजिर है, इतना ये स्टेटस है। बहुत शर्म की बात है ये। शेख, मैं एक वाकया बताऊं। अभी जस्ट हमारे पास एक फोन आया, एक आलिमा लड़की, शेख, मदरसे से फारिगा है वो लड़की, और उसकी शादी उसके घर वाले किसी एक ऐसे लड़के से तय कर रखे हैं जो नमाज तो पढ़ता ही नहीं, नमाज के लिए बात करता है तो बोलता है कि मैं तुमको भी मस्जिद में नहीं जाने दूंगा, और नमाज तो पढ़ने की बात है। और इस तरह की चीजें तो अभी से वो पाबंदी लगाना, ऐसा ही हमारे घर में भी निकाह वो नहीं हुआ है उनका, उसके बावजूद भी इस तरह की बातें वो कर रहे थे। तो मुझसे सवाल किया गया, मुझसे मशवरा कर रहे थे, ऐसे में मुझे मतलब रिश्ता घर वालों ने फोर्स करके किस तरह से लड़की से बात करवाए, क्या क्या करके लड़की ने उनके बारे में जानना चाहा, तो पता चला वो न नमाज पढ़ता है न कुछ करता है, यहाँ तक कि वो लोगों को भी दीन से सब चीजों से चिढ़ता है वो। मैं बोला, एक आलिमा हो आप, कोई नॉर्मल इंसान होता तो एक मरतबा में सोचता कि क्या बोल, रिश्ता तय हो गया है।
آپ عالمہ ہو کر کے بھی آپ کا رشتہ وہاں پر کر دے رہے ہیں آپ کے گھر والے. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے ان کے گھر والوں نے مجھ سے مشورہ کیا اور ابھی فی الحال انہوں نے اس رشتے کو تو توڑ دیا ہے, وہ باقی دوسرا رشتہ دیکھ رہے ہیں. ہاشم بھائی دیکھیے, مطلب جی اس وقت میں سماج میں جن مسائل میں دیکھتا ہوں, جو مسائل سب سے زیادہ الجھی ہوئے ہیں وہ جی خانگی مسائل ہیں, معاشرتی مسائل ہیں, خاندان کے آپس میں جو خرابیاں ہیں اندر, اور ان خرابیوں کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے شادی کرتے وقت شریعت کے معیار کا اعتبار نہ کرنا. جیسے ابھی یہ جو اسما کوثر ہیں, یہ کہہ رہی ہے کیسے لڑکے سے شادی میری کر دی گئی. کیا ان کے گھر والوں نے پتہ کیا تھا جب شادی کی تھی؟ کیا انہوں نے پتہ کیا تھا؟ اور اگر ان کو پتہ تھا تو ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ اپنی لڑکی کی شادی ایسے آدمی سے کرتے. اور اگر اسما صاحبہ کو پتہ تھا کہ میرا جو ہونے والا شوہر ہے وہ بے نمازی ہے, تو شریعت نے ان کو حق دیا ہے, ان کو شریعت نے حق دیا ہے کہ انکار کر دیتی, نہیں میں اس سے شادی نہیں کروں گی. تو اپنے یہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ لڑکیوں کو شادی کے مسئلے میں اتنا دبا کر کے رکھا گیا ہے, یہاں تک کہ غیر مسلموں میں یہ تصور جاتا ہے کہ اسلام کے اندر, مسلمانوں کے اندر لڑکیوں سے اجازت نہیں لی جاتی ہے, جبکہ لڑکی کی اسلام میں اجازت کا حق ہے, اجازت کے بغیر تو نکاح حق نہیں, اس کے بغیر نکاح ہی صحیح نہیں ہے. ہم انشاءاللہ جب آگے کے جو مسائل آئیں گے بہت سارے, ابھی تو ہم نے ابتدا کی ہے, تو یہ سارے مسائل پر ہم گفتگو کریں گے. تو لڑکی, جو بھی عورتیں لڑکیاں ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں, انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ شادی ہوتے وقت ان کی مرضی شادی ہونے کے لیے شرط ہے, یہ ان کا حق ہے, وہ انکار کر سکتی ہیں, یہاں تک کہ بغیر سبب کے بھی انکار کر سکتی ہیں. میں کوئی سبب نہیں بتاؤں گی, مجھے نہیں کرنا, مجھے نہیں پسند ہے. بغیر کوئی سبب بتائے ہوئے بھی لڑکی انکار کر سکتی ہے, ہماری شریعت نے اس کو یہ حق دیا. جی جی اسما جی. ٹھیک ہے شیخ, میں اور پیار سے سمجھاؤں گی, دیکھیں گے انشاءاللہ. جی بالکل جی انشاءاللہ. شیخ عالمیہ یہ ہوتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے, شادی ہونے کے بعد کئی بچے ہو جاتے ہیں 2-4, اس کے بعد آ کر کے عورتیں فون کر کے جو رونا روتی ہیں کہ میرا شوہر شراب پیتا ہے, میرا مارتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, بچوں کا خیال نہیں رکھتا, بچوں کا خرچہ نہیں دیتا, اس قدر روتی ہیں. تو اس وقت افسوس ہوتا ہے کہ اب کیا فیصلہ دیا جائے, اب کیا کہا جائے ان کو کہ اب تو شادی ہو گئی ہے, شادی کے بعد بچے ہو گئے, یہ سماج کا بوجھ کون اٹھائے گا پھر ان کو. بہت افسوس ہوتا ہے شادی کے وقت یہ ساری چیزیں دیکھنا چاہیے جو نہیں دیکھتے ہیں لوگ. میں دارالفتہ میں کام کرتا ہوں, دارالفتہ میں, جی تو اس لیے ہمارے پاس تو روزمرہ ایسے مسائل آتے ہیں. کچھ مسائل اتنے پیچیدہ آتے ہیں کہ اس میں مفتی بھی پریشان ہو جائے. اگر لڑکی سے کہے کہ تم چھوڑ دو, اس کے 4-4 5-5 بچے کہاں جائیں گے؟ جو ہمارا سماج معاشرہ, جو حالات ہیں یہاں کے, ہمارے سماج کے, یہاں پہ تو لڑکی کی دوسری شادی ہونا کتنا مشکل کام ہے. وہ کہاں جائیں گے؟ کوئی اس کا سہارا نہیں ہے. ماں باپ بھی شادی کرنے کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں کہ اب یہ پڑھائی ہو گئی. تو حالات اتنے سنگین ہیں کہ مطلب بعض مسائل میں کئی دنوں تک آدمی الجھا رہے تو کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا ہے. جی بہت افسوس ہوتا ہے شیخ. بہرحال جزاک اللہ خیر. بہن آپ اپنے شوہر کو سمجھائیے ان کو, اور بتائیے کہ نماز کتنا اہم ہے ہمارے اسلام کے لیے, ہمارے ایمان کے لیے. آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں, جی پیار شیخ, سے, محبت سے, جس قدر ہو جی سکتا ہے. شیخ, جیسے آپ اپنے گھر کے اخراجات کے لیے آپ ان کو راضی کر لیتے ہیں, ویسے ہی آپ ان کو نماز کے لیے بھی راضی کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر فار کمنگ. آپ ایسے ہی ہماری ہسٹری میں جڑتے رہیں. میں دوسرے بہن صوفیہ حسین جی ہیں, میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں. اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ اثر دونوں ساتھ میں ملائی جا سکتی ہے نمازیں, تو کس کنڈیشن پہ نمازوں کو ملانا درست ہوگا؟ بلا وجہ ایسا کرنا یہ مطلب یہ یا پھر اچھی نہیں ہے؟ ٹھیک, سوال واضح ہے آپ کو؟ مجھے آواز نہیں آئی صحیح سے. میں نے جو سمجھا وہ یہ ہے کہ یہ جمع بین الصلاتین کے بارے میں سوال کر رہی ہیں کہ 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا یہ کب جائز ہے, کس صورت میں, کس کنڈیشن میں. جی تو دیکھیے, ظہر اور عصر کی نماز کو آپ ایک ساتھ پڑھ سکتی ہیں. ظہر کو یا تو مقدم کر کے عصر کو مقدم کر کے ظہر کے ساتھ پڑھ لیں, یا ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے ساتھ. یہی حال مغرب اور عشاء کا ہے.
या तो ईशा को पहले पढ़ लें मगरिब के वक्त में, या मगरिब को ताखिर करके फिर ईशा के वक्त में पढ़ लें। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। एक रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत है, हाशिम भाई उस रिवायत को आप खोल भी सकते हैं शामिला में। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत है कि जमा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मदीना मिन गैर खौफिन वला मतर, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर जमा बैन सलातैन किया, जोहर और गालिबन जोहर और असर की नमाज की, जमा बैन सलातैन किया बगैर किसी खौफ के, यानी खौफ के हालात नहीं थे फिर भी आपने जमा किया। इसी तरह से बारिश का मौसम नहीं था, बारिश नहीं हो रही थी फिर भी आपने जमा किया। तो सहाबे कराम ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से पूछा तो फिर क्यों जमा किया? तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कई ला युखरिजा उम्मतहु, कई ला युखरिजा उम्मतहु, ताकि अपनी उम्मत को मशक्कत में ना डाले। इस हदीस से ये साफ तौर से पता चलता है कि अगर हर नमाज को उसके वक्त में पढ़ने में मशक्कत है, मशक्कत का मतलब ऐसी मशक्कत जिसको बर्दाश्त करना आपके लिए मुश्किल है, तो मशक्कत की सूरत में दो नमाजों को इकट्ठा पढ़ा जा सकता है। इसी तरह अगर आप सफर में हैं, सफर में सफर का होना ही मशक्कत है। सफर में ये नहीं देखेंगे कि सफर आराम है, फ्लाइट का है कि ट्रेन है, सफर का सफर होना ही मशक्कत का बाइस है, उसको मशक्कत माना है शरीयत ने। तो इसी तरह अगर आप हजर में हैं, घर पे हैं और ऐसी कोई चीज पेश है जिसमें मशक्कत है टाइम पर पढ़ना, तो आप जमा बैन सलातैन कर सकते हैं। जैसे कि बारिश हो रही है, तेज बारिश, घर से मस्जिद जाना ये मुश्किल है आपके लिए, या ऐसी सख्त सर्दी है कि बार बार मस्जिद जाना आपके लिए मुश्किल है, बहुत सारे इलाकों में बर्फबारी होती है, ऐसा मौसम है, तो वहां पर आप जमा बैन सलातैन कर सकते हैं। आप कायदा ये समझिए कि ऐसी मशक्कत जिसको झेलने में आपको परेशानी है, तो ऐसी सूरत में आप जमा बैन सलातैन कर सकते हैं। जी बहन, उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। और ऐसा करता है तो गुनहगार होगा क्या? जी, आपकी आवाज नहीं आई। अगर कोई बिना उज्र के ऐसा करता है तो वो गुनहगार होगा क्या? बिल्कुल उसकी नमाज नहीं होगी। अगर देखिए नमाज के लिए वक्त मुकर्रर है, वक्त से पहले नमाज पढ़ना ये जायज नहीं है, या इसी तरह से वक्त हो जाने के बाद उसको वक्त निकल जाने देना ये भी गुनाह है। तो अगर कोई आदमी बगैर सबब के जमा बैन सलातैन कर रहा है तो उसकी वो नमाज नहीं होगी जिसको उसने वक्त के बाहर पढ़ा है। जी, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना मौकूता, किताब मौकूता। जी, सूरह निसा एक की और ईशा की नमाज अगर उसके खत्म होने के वक्त में पढ़े तो बेहतर होगा या फिर अवॉइड टाइम में पढ़ना बेहतर है? ये सवाल नहीं समझ सका, आपकी आवाज कट रही है। मैं पूछ रही ईशा की नमाज बिल्कुल उसके खत्म होने के वक्त पे पढ़ना ये बेहतर है या फिर अवॉइड वक्त पढ़ना बेहतर है? देखिए नमाज, हर नमाज को उसके अव्वले वक्त में पढ़ना बेहतर है सिवाय दो नमाजों के। इसको आप याद रखें, हर नमाज को अव्वले वक्त में पढ़ना अफजल है सिवाय दो नमाजों के। एक तो इशा को ताखीर से करके पढ़ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इशा को ताखीर करने में मशक्कत ना होती तो मैं हुक्म देता कि इशा को ताखीर से पढ़ो। तो इशा को मुअख्खर करके पढ़ना अफजल है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जहां पर जमात ना हो रही हो। जैसे अगर आपके कोई मर्द है, मोहल्ले में मस्जिद में जमात हो रही है, अब वो कहे मैं जमात में नहीं जाऊंगा, मुअख्खर करके पढ़ूंगा। नहीं, जमात वाजिब है, मुअख्खर करना मुस्तहब है, तो मुस्तहब के लिए वाजिब नहीं छोड़ेगा। अब लेकिन अगर कोई औरत है वो घर में पढ़ती है, तन्हा पढ़ती है, अब उसके लिए मुअख्खर करना ये अफजल है। तो पहली नमाज हो गई इशा की नमाज। दूसरी नमाज है जोहर की नमाज उन अय्याम में जब सख्त गर्मी होती है। बाज मौसम में सख्त गर्मी, सख्त धूप होती है। जब सख्त धूप का मौसम आए तो जोहर को इतना मुअख्खर करें कि जो हरारत है धूप की वो कम हो जाए।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار غالباً سفر میں تھے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ اذان دوں ظہر کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اذان دینا چاہے تو پھر کہا ٹھہر جاؤ. اسی طرح سے 3 بار آپ نے ان کو ٹھہرنے کے لیے کہا. چوتھی بار جب انہوں نے اذان دینے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اور اس وقت جو ہے ظہر میں بہت زیادہ وقت نہیں بچا ہوا تھا، یعنی اس کا آخری وقت آ رہا تھا. تو اور اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ جو گرمی کی سختی ہے، حرارت ہے، وہ جہنم کی وجہ سے، جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہے. تو ظہر کی نماز سخت گرمی اور دھوپ کے ایام میں تاخیر کر کے پڑھنا یہ افضل ہے، اور عشاء کی نماز کو ہمیشہ تاخیر کر کے پڑھنا یہ افضل ہے، بشرطے کہ آپ کی جماعت نہ چھوٹ رہی ہو. تب باقی ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہی افضل ہے. جی شکراً، جزاک اللہ خیر. امید ہے کہ بہن کو سوال کے جواب مل گیا ہوگا. پلیز اب دوسرے لوگوں کو موقع دے دیں. میں محمد خوشنود جی کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کریں اور سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. الحمدللہ خیر. جی شیخ، میرا پوچھنے کا سوال پوچھنا تھا کہ جیسے زمین کوئی اگر لیتا ہے قسط پہ تو جائز ہے، مناسب ہے کہ نہیں؟ دیکھیے اب اس میں تفصیل ہے، آپ سے یہ پوچھنا پڑے گا ہمیں. جیسے جب آپ زمین لیتے ہیں تو جس کی زمین ہے اس نے آپ کے نام کر دیا ابھی، اور پیسہ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ جی جی. تو جو زمین، ایک طرف زمین ہے ایک طرف سے پیسہ ہے، تو ان دونوں میں جی یہ دونوں چیزیں ادھار نہیں ہونی چاہیے. دونوں جی چیزیں ادھار نہیں ہونی چاہیے. زمین فوراً ٹرانسفر ہو جانی چاہیے آپ کے نام اگر آپ خریدار ہیں تو، ٹھیک ہے؟ زمین ٹرانسفر ہو گئی آپ کے نام، جو پیسہ ہے قسطوں میں آپ دھیرے دھیرے ادا کریں گے، اس میں کوئی حرج کی بات جی نہیں ہے، یہ جائز ہے. لیکن یہ کہ اگر جو بیچنے والا ہے اگر وہ یہ شرط رکھتا ہے کہ قسطوں کی ادائیگی میں اگر آپ نے تاخیر کیا تو ہم آپ سے اتنی رقم زیادہ لیں گے، اگر وہ یہ شرط رکھ رہا ہے تو یہ سود ہے. کیونکہ فرض کیجئے آپ نے 10 لاکھ کی زمین خریدی، اس نے زمین آپ کو دے دیا، جی اور یہ 10 لاکھ جو ہے آپ کو 10 مہینے میں دینا ہے 1-1 لاکھ کر کے، تو یہ جو 10 لاکھ ہے آپ کے اوپر اب قرض ہے. 10 لاکھ کی جو رقم ہے آپ کے اوپر قرض ہے، یہ قرض آپ کے اوپر ثابت ہو گئی. اب جب قرض ثابت ہو گئی تو مدت بڑھانے کے عوض میں قرض میں اضافہ کرنا یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو یہ شرط نہیں ہونی چاہیے قسط میں، اگر یہ شرط نہیں ہے تو جائز ہے. جی. جیسے شرط میں تو یہی ہے کہ جیسے 8 لاکھ میں وہ بات ہوا ہے تو 2 سال میں 3 سال میں اس کو جمع کرنا ہے، یہ مناسب ہے نا؟ جیسے جائز ہے کہ نہیں اسلام میں؟ وہ پراپرٹی آپ کے نام کر دی گئی یا نہیں کر دی گئی؟ جیسے وہ ابھی نام تو نہیں کیے ہیں، جیسے اس کا اسٹامپ پیپر بن گیا ہے کہ ہاں یہ 8 لاکھ کا زمین آپ کا ہو گیا ہے، آپ قسطوں پہ جمع کریں گے. سنیے خوشنود بھائی، دیکھیے جب کاغذات آپ بنوا رہے ہیں تو گویا کہ ابھی پروسیس میں ہے، ابھی آپ نے قسطیں بھی جمع کرنی شروع نہیں کی ہوں گی. جب کاغذات بن کے ریڈی ہو جائیں گے، زمین آپ کے نام منتقل ہو جائے گی، تب گویا کہ آپ کا جو معاملہ ہے ڈن ہو گیا، اب آپ نے خرید لیا. جی. اب آپ کو پیسہ دینا ہے قسط وار، تو کیا سامنے والے کی طرف سے ایسی کوئی شرط ہے کہ اگر آپ نے ٹائم سے قسطیں نہیں بھری تو ہم آپ سے زیادہ لیں گے؟ نہیں، یہ شرط نہیں ہے سر. ہاں، تو صرف ایسی اگر 8 شرط لاکھ نہیں ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، تب جائز ہے. لیکن یہ جی ہے کہ جی جی زمین شروع میں ہی ٹرانسفر ہو جانی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ زمین بھی جی. قرضہ رہے پیسہ بھی قرضہ رہے، کیونکہ قرضے کو قرضے کے جی بدلے میں بیچنا جائز نہیں ہے. اس کو جائز حدیث کی نہیں ہے، زبان بے میں شک بے شک. ہاں، حدیث کی زبان میں بیع الدین بالدین یا بیع القالی بالقالی کہا جاتا ہے، جو جائز نہیں ہے. جی الحمدللہ. شکراً، وہ اس جزاک کا اللہ خیر. اب جی جواب کلیئر انشاءاللہ آپ کو؟ وہ میں
जो मैं बात करता उस लाइव स्ट्रीम में मैं बात नहीं कर पाया था, थोड़ा मुझे खाना बनाना था, जो बाहर रहते हो ना ओके, कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं, प्लीज अब माशाल्लाह। ठीक है आप ठीक है। कहाँ अच्छा, से, सलाम आप कहाँ से अलैकुम। जी मलेशिया का आगे है ये, बुरनाई दरुसलाम, बहुत दूर जी, है। बुरनाई दारुसलाम जिसकी राजधानी जी है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम स्ट्रीम से तो लाइव 2 साल से स्ट्रीम में जुड़े हैं, लेकिन हमको ये इल्म नहीं था कि कैसे ज्वाइन करें, कैसे बात ठीक करें। है, अब जज़ाकल्लाह इल्म खैर, हो जी, गया जज़ाकल्लाह धीरे खैर। धीरे, जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, बारकल्लाह फीक फॉर कमिंग। मैं दूसरे ठीक है भाई ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अतहर रहमतुल्लाह। अतहर करके हैं, मैं उनको ऐड कर रहा हूँ। अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। प्लीज एक ही सवाल करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। हेलो सर। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी सर मेरा ना कपड़ा का बिजनेस है। जी हेलो। जी जी, जी जी, सुन आपका रहे हैं। कपड़ा का बिजनेस है क्या? हाँ, और मेरा जो है ना अभी मतलब 6 स्टाफ है, हाँ? उनमें से सब जो है मुसलमान है, लेकिन अभी जो एक नया स्टाफ आया है वो कुछ अलग टाइप का मुसलमान है। जैसे कि वो आप लोग में है ना सबसे बड़ा पीर अब्दुल कादिर जिलानी साहब, और भी है मोइनुद्दीन साहब। ये लड़का बोलता है कि मैं वो वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो बोलता है, और वो जो है ना वो शब बारात भी नहीं मनाता है और मुहर्रम भी नहीं मनाता। मतलब कि वो जी, सवाल क्या है सब। जी, सवाल क्या है? तो वो बोल रहा है कि ये जो आदमी है ये ना वहाबी है। तो ये वहाबी क्या है? गैर मुस्लिम है। आप मतलब जैसे आप लोग सिया को समझते, वो तो सिया या फिर मतलब क्या अतहर है? भाई, आपका सवाल क्या है? सवाल आप बताएं, सवाल। आप जो भी बातें बोल रहे हैं वो हम सब लोग जानते हैं, इस तरह की चीजें समाज में पाई जाती हैं। आपका सवाल क्या है? आप पूछना क्या चाह रहे हैं? तो मतलब मैंने कभी भी ऐसा टाइप का मुसलमान कभी भी देखा नहीं। तो दुनिया में क्या है बहुत सारी मतलब? चीजें, सुनिए सुनिए सुनिए, अल्लाह पर मैं ईमान जवाब रखें। देता हूँ सुनिए आपका। ना सर, और एक बात, वो जो कहता है ना कि वो बोल रहा है कि हलाला जो है हराम है, और बोल रहा है 3 तलाक भी हराम है। तो मतलब कुछ समझ में पे नहीं आता। वो सऊदी का बहुत लगता है समर्थक है। तो ये लोग बोलता है कि इन लोगों को सऊदी से पैसा मिलता है, लेकिन अगर उन लोग को सऊदी से पैसा मिलता है तो यहाँ पर नौकरी तो नहीं करता। तो क्या है मतलब? मैं उसको देख कर थोड़ा हक चका हूँ। सवाल नहीं आया आपका अब तक। जी हाशिम भाई, आप जवाब दे दें प्लीज। आवाज नहीं आ रही आपकी हाशिम भाई। अतहर भाई, आप सवाल नहीं कर रहे हैं। इतना देर आपको मैंने मौका दिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने के करीब है, दूसरे लोग वेट कर रहे हैं। आप अपना सवाल अभी तक नहीं बताए। मैं दूसरे भाई को ऐड कर रहा हूँ, काजिम डी। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, अगर आपका कोई सवाल है तो सीधा आप सवाल पूछें प्लीज। जी जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आशिक, मेरा वो जो सवाल जो इससे रिलेटेड था, जो पहला बंदा आया था जिसने कहा था कि ये फला फला इसके पीछे नमाज पढ़ सकते क्या? जितनी मैंने मुझे पता है, जो शिर्क अकबर करता है उसके पीछे नमाज जायज नहीं है। तो हम किस तरह से एक्चुअली पता लगाए? काजिम भाई, आपने जवाब सुना शेख का वहां पे? आप स्ट्रीम में जी जाकर जी, के मैंने पीछे से मैंने मैंने जवाब सुना। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि हमें कैसा पता लगेगा कि वो बंदा। उस पर आपका कोई देखिए, एतराज है तो आप सवाल पूछिए, सवाल। जी जी, यही तो एतराज है ना मेरा। क्या मैं शेख ने जवाब दे कहा रहा क्या हूँ हाशिम भाई, हमारा मैं बंदे जवाब को, बस शेख एक ने मिनट वही एक कहा कि मिनट हमारे बंदे को मुसलमान, हम जब तक उस बंदे को मुसलमान तस्लीम करते हैं तो उसके पीछे नमाज जायज है। तो ऐसा तो हम बाजू वाले घर के बारे में भी कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं हम भी मुसलमान हैं, हमारे पीछे भी नमाज जायज है। तो फिर तो कई ये इसमें कुछ होगा ही नहीं। ओके शेख, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। देखिए, मुसलमान होने के लिए जो दरवाजा है जहां से आदमी दाखिल होता है इस्लाम में, सबसे पहली चीज है कि उसका कलिमा पढ़ना। कलिमा पढ़ने का मतलब जो ईमान के अरकान है उनको मानना, अल्लाह को मानना, रसूल को मानना, यौम आखिरत को मानना, जो भी ईमान के अरकान है उसको मानना। इसको हम अपनी जबान में कलिमा गो कहते हैं। जब आदमी कलिमा गो होए
تو ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں. اس کے بعد وہ آدمی بہت طرح طرح کے گناہ کر رہا ہے. کچھ گناہ ایسے کر رہا ہے جو شرک اکبر کے زمرے میں وہ گناہ داخل ہوتا ہے. تو ایسے مسلمان کا کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شرک اکبر کرنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. دیکھیے دو بات ہے. ایک تو یہ کہنا کہ شرک کرنے والا آدمی، شرک اکبر کرنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ ہم نے ایک جنرل بات کہی. اور ہم کسی شخص کے بارے میں کہیں کہ فلاں آدمی شرک اکبر کرتا ہے اس لیے وہ آدمی اب کافر ہو گیا، یہ دوسری بات ہے. اس کو تکفیر معین کہتے ہیں. اور تکفیر معین کے لیے کچھ شروط ہیں، کچھ ضوابط ہیں. وہ چیزیں پائی جانی چاہیے تبھی ہم کسی آدمی کی تکفیر کر سکتے ہیں. ان شروط میں سے جیسے یہ ہے کہ وہ معول نہ ہو، اس کو تعویل نہ کرتا ہو، وہ مقلد نہ ہو، وہ آدمی جاہل نہ ہو، تو یہ اور موانع نہ ہو. تو یہ سارے شروط اور ضوابط پائے جانے کے بعد علماء کا کام ہے کہ تکفیر معین کرے. آپ کا فقط یہ جان لینا کہ شرک اکبر کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ کافی نہیں ہے. یہ جنرل حکم ہے. کسی خاص شخص پر حکم لگانے کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اس لیے اگر کوئی آدمی شرک اکبر کر رہا ہے تو آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اس کو اسلام سے خارج کریں. یہ تکفیر معین ہے جس کے لیے بہت کڑے شروط ہیں ہماری شریعت کے اندر، اور یہ کام علماء کا ہے. تو جب تک وہ کلمہ گو ہے اور کسی عالم نے اس کی تکفیر نہیں کی ہے تب تک اس کے اوپر مسلمانوں کے تمام احکام مرتب ہوں گے، ہم اس کو مسلمان ہی مانیں گے. چلے ٹھیک ہے. اس کا مطلب اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے جب تک اس کو یہ نہیں کیا گیا. مسلمان ہی جب تک مانتے ہیں جب تک اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے، بھلے اس کے کیسا بھی عقیدہ ہو. اگر آپ اس بریلوی کو، بریلوی بدعت کرتا ہے، اگر آپ بریلوی کے پیچھے کہتے ہو کہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کا سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ بریلوی کافر ہے. کیا آپ اعلان کرتے ہو آج سے کہ سارے بریلوی کافر ہیں؟ نہیں، پورا میں کیسا اعلان کر سکتا؟ نہیں میں اوور آل انڈیویجول کو نہیں بول سکتا. انڈیویجول اگر آپ بول رہے تو انڈیویجول نہیں بول سکتا میں. وہی بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ کفر کرنے والا آدمی کافر ہے یہ الگ بات ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں آدمی کافر ہے یہ الگ بات ہے. دونوں میں فرق کیجیے آپ. تو جی میں سمجھ گیا آپ کی بات. ہاں جی بالکل، جزاک اللہ خیر. میں آپ کی بات سمجھ گیا. بس مجھے یہ بتائیے کہ پھر بازو والے گھر پہ بھی سیم وہی جو آپ کہہ رہے ہیں وہی لگے گا فتوا؟ بازو والا گھر کس مطلب کیا مسلمان کا ہے؟ ہاں، جو کالے پگڑی والے جو رہتے سینہ ٹھوکتے ان کی بات کر رہا ہوں میں، سینہ پیٹنے والے. اب پتہ نہیں تو آپ کے حساب سے پھر ان پہ بھی وہی لگے. جی شیعہ کی بات کر رہا ہوں اگر آپ اوپنلی بات کریں. ایسے ڈائریکٹ بولے نا، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے شیعوں کے بارے میں بھی جو محققین علماء ہیں ان کی یہی رائے ہے کہ ہم مطلقاً سارے شیعہ کی تکفیر نہیں کریں گے. اب دیکھیے جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے پگڑی والا، جب میں اس کو جانوں گا، اس کے اعمال دیکھوں گا، پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے، پھر میں آپ کو بتا پاؤں گا. ٹھیک ہے؟ چلے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. جزاک اللہ. شکراً، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. میں شیخ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. میں 2 لوگوں کو ایڈ کر رہا ہوں. محمد نور جی اپنا سوال کر سکتے ہیں انمیوٹ کر کے، اور اسامہ حمزہ 2 لوگوں کو میں نے ایڈ کیا ہے. یہ کے بعد دیگرے دونوں لوگ سوال کر لیں. یہ ہمارے دونوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. شیخ ہاشم صاحب نے ایک بات کی تھی ایک عورت کو کہ وہ کال کر کے رو رہی تھی، بچوں کی خیال نہیں رکھتے، جو بہت سارے ہسبینڈ ایسے ہوتے ہیں. مجھے ایک شکایت ہے. بہت سارے بہنیں جب شادی کرنے کے بعد بچے ہو جاتے ہیں نا تو وہ بچوں کو بہت زیادہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، ہسبینڈ کی طرف کم دیکھتے ہیں. تو یہ مجھے بہت نظر آتے ہیں آج کل معاشرے میں. وہ اتنا بچوں کے لیے نافرمانی بھی کر لیتے ہیں، بہت بار دیکھا گیا ہے ایسا. تو اس لیے یہ تھوڑا مجھے پوچھنا تھا
क्या ऐसे कर सकते हैं औरतें जो करते हैं ये हस्बैंड से नहीं, बहुत बड़ी आवाज में बिल्कुल बात कर लेते हैं? देखिए, अगर अगर हाशिम भाई ने ये कहा कि मर्दों को नेक होना चाहिए, दीनदार होना चाहिए, अखलाकमंद होना चाहिए, अच्छा सलूक करना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि औरतों को खराब होना चाहिए। और उस पर भी हम आएंगे। देखिए, जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हमारी चंद लाइन की गुफ्तगू में जरूरी नहीं कि सारी चीजें आ जाएं। तो औरत और मर्द दोनों के ऊपर जरूरी है कि एक दूसरे का एहतराम करे। बल्कि हम जब औरतों के मसाइल पर आएंगे, शौहरों की इताअत से मुताल्लिक, फिर आपको अंदाजा होगा कि हमारी शरीयत में शौहर की इताअत का क्या मकाम है। तो जो ये आपने बताया, ये जो जमीनी वाक़े है, जमीनी हकीकत है, आपने उसकी अक्कासी की। बहुत सारे लोग इससे पीड़ित होते हैं। तो अल्लाह जी, जी। रब्बुल आलमीन सबकी मदद फरमाए। जी, बारकल्लाह फ़ीक। मोहम्मद भाई, बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे हैं कि औरतें नाफ़रमानी करें अपने शौहरों की, ये बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं है। अगर आपका स्पेसिफ़िक कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। किसी भी औरत को जी, जी। ये इजाज़त नहीं है अपने शौहर की नाफ़रमानी करे और उनको ज़लील करे, उनकी इंसल्ट करे, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जी। नहीं, जी, जी, शायद मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जो आपने याद करवा दिया मुझे, वो याद आ गया आपकी वजह से, ये बोला मैंने। शुक्रन, कोई बात नहीं। बेशक आपका कोई सवाल है तो आप सवाल करें। जी। जी, जी, शेख, वो ये एक सवाल है, जो हाइज़ और निफास के अलावा जो औरतों को ये बीमारी हो जाते हैं, खून आते हैं, इस्तिहादा जो बोलते हैं, जो उसमें औरतें नमाज़ कैसे पढ़े? जो ज़ुहर और असर की नमाज़ मिला के पढ़े, या नया-नया वज़ू करके पढ़े, नहीं, या मिला गुस्ल के करके पढ़े? हर नमाज को उसके वक्त पर पढ़ेगी और सिर्फ वजू करके पढ़ेगी। जब उसने वजू बना लिया, फिर उसका वजू जब तक नहीं टूट जाएगा, दूसरे जो वजू टूटने वाली चीजें हैं उनसे, तब तक उसका वजू बाकी रहेगा। ये सही बात है, क्योंकि इस्तिहादा वाली औरत जो है वो माजूर है, माजूर क्या हुक्म है। तो वहां पर ये सवाल ही नहीं पैदा होता है कि उसको खून आ रहा है तो उसका वजू टूट गया। भाई, खून तो दौरान नमाज भी खून आता है, तो उसकी नमाज कैसे हो जाती है? तो वो उसका एक एक्सेप्शन है, गोया वो एक एक्सेप्शन है, वो एक इस्तिस्नाई हुक्म है। जी, जमा नहीं करेगी वो औरत। वो औरत हर नमाज नहीं, को बिल्कुल उसके नहीं, वक्त में हर पढ़ेगी। नमाज को उसके वक्त में पढ़ेगी। अपने वक्त पे पढ़ेगी। ठीक है, ठीक है। हाँ। जी, समझ आया मुझे। जी, जी, लेकिन शुक्रिया हर शेख। नमाज के और लिए एक वो वज़ू करेगी। हाँ शेख? हर नमाज के लिए नया वज़ू करेगी, वो अपने वक्त पे नमाज पढ़ेगी। शेख अपना वक़्त बता रहे हैं। बाज़ उलमा का कहना है कि वो हर नमाज के लिए गुस्ल करेगी, बाज़ उलमा का कहना है कि हर नमाज के लिए वज़ू करेगी, लेकिन इन दोनों की भी कोई दलील नहीं है। सही बात ये है कि जब उसने वज़ू बना लिया, तो जब तक उसका वज़ू नहीं टूट जाएगा, तब तक वो जितनी नमाजों का वक्त आता जाएगा नमाज पढ़ेगी। जी, शुक्रन, जी, जज़ाकल्लाहु जी, खैर, अगर बारकल्लाहु उसकी फ़ीक। ज़ुहर की नमाज ताख़िर हो गया, तो असर की नमाज भी शामिल करके पढ़ सकती है वो। ये तो जी। अगर सबके किसी लिए है। वजह से। जी, जी, भाई, जी, अगर शेख, किसी, ये पहली तो बात तो आम हुक्म है। नमाज को बगैर उज़्र के मौखर करना जायज नहीं है। अगर उज़्र के साथ मौखर किया है तो जाहिर है जब भी उसका उज़्र ज़ायल होगा फौरन नमाज पढ़ेगी। जी शेख हाशिम। जी, 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 शुक्रन, शुक्रिया जज़ाकल्लाहु शेख। खैर, बारकल्लाहु फ़ीक फॉर अस्सलाम कमिंग। वालेकुम। मैं उसामा हमज़ा को ऐड किया था, वापस से ऐड कर रहा हूँ। अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। उनका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। शेख, आप हमें चले गए। हम अपने प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। शेख, हमें इजाज़त दें आप। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इल्म में, आपकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। आप हमेशा हमारे कहने पर इस टीम में मौजूद होते हैं। आप नाज़रीन के सवालों के जवाब देते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक फॉर कमिंग। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रिया के बाद और नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि नाज़रीन हमारे साथ जुड़ते हैं। हम उनका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, इस ऐलान के बाद एक ऐलान ये है कि 10:45 पे एक दूसरा प्रोग्राम शुरू होगा, महफ़िल तदब्बुर कुरान। इसमें शेख सरफराज होंगे, जो कुरान मजीद की आयात आपके सामने रखेंगे। उससे बहुत सारी नसीहतें, बहुत सारे सबक आपको मिलेंगे। आप उस प्रोग्राम से भी जुड़ने की कोशिश करें। आप मुझे और शेख मोहतरम को दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे संडे को। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।